शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আগামী 22 ফেব্রুয়ারি আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনের জন্য তৃণমূল ছাড়াও অন্য কোনো দল 106টি ওয়ার্ডে নিজেদের প্রার্থী দিতে পারেনি। 106টির মধ্যে বিজেপির 102, বাম সংযুক্ত মোর্চা 95 ও কংগ্রেস 54টি ওয়ার্ডে নিজেদের প্রার্থী দিতে পেরেছে। পাশাপাশি 89 জন নির্দল প্রার্থীরা এখনো পর্যন্ত তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। শেষ তারিখ আগামী 6 জানুয়ারি। আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমার শেষ দিনে পার্টি বদল করলেন 25 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী। দল বদল করে তিনি যোগ দিলেন তৃণমূলে। ঘটনায় বিজেপির শিবিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। সিএসআর ফান্ড থেকে সোনপুর বাজারি এরিয়া এবং পাণ্ডবেশ্বরের ভিডিওর মধ্যে পাণ্ডবেশ্বরের 60 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অটো হাব তৈরি নিয়ে হলো মৌ স্বাক্ষর। উপস্থিত হয়েছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জামুরিয়া ইসিএল এর নিউ কেদা 2 নম্বর পরিত্যক্ত খাদানের পাশে ধসে তলিয়ে যাওয়া ইসিএল এর সিনিয়র ওভারম্যান অজয় মুখার্জির হদিশ মিলল না 5 দিন পেরিয়ে গেলেও এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে চাকরি নয় তার স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক দাবি জানালেন অজয় মুখার্জির স্ত্রী চিত্রা মুখার্জি। রানিং চেম্বার অফ কমার্সের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র সারাপের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল চেম্বারের সভাকক্ষে। প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র সারাপের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি চেম্বারের প্রতিনিধিরা এদিন তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন। পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডি এলাকায় মোবাইল চুরির অভিযোগে 3 জনকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হলো। ধৃতরা পাণ্ডবেশ্বর ও হরিপুরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জামুরিয়ায় তৃণমূলের এসসি সেলের তরফে দলের প্রার্থীদের নিয়ে করা হলো সাংবাদিক সম্মেলন। সম্মেলন থেকে তৃণমূলের প্রার্থীদের পুরো নিগম নির্বাচনে জেতানোর রাখা হলো আবেদন। বার রেস্টুরেন্ট খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিম। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শতাধিক জিম মালিকদের। जनवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर और कोई भी राजनीतिक दल सभी 106 वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर सके हैं। बीजेपी ने 102 और वाम मोर्चा ने 95 और कांग्रेस ने सिर्फ 54 वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े कर सके हैं। इसके अलावा 89 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को उम्मीदवारों के भी नामांकन पत्र की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 6 जनवरी है।
आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन नगर निगम के 106 वार्डों के लिए कुल मिलाकर 449 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें 89 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर और कोई भी राजनीतिक दल सभी 106 वार्डों में अपने प्रत्याशी नहीं उतार सका। एक तरफ जहां बीजेपी ने 102 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे, वहीं वाम मोर्चा ने 95 वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े किए। कांग्रेस सिर्फ 54 वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े कर सकी। बताया जा रहा है कि बीजेपी आसनसोल के रेलपार इलाके के 23, 25 और 26 नंबर वार्ड तथा रानीगंज के 35 नंबर वार्ड में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर सकी है। इन चारों वार्डों के बीजेपी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने को लेकर राजनीतिक हलचल मच गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल नगर निगम की सभी 106 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि वाम मोर्चा के प्रमुख सहयोगी दल सीपीएम ने 68, सीपीआई ने 8, आरएसपी ने 6 और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 13 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बताया जा रहा है कि जिन वार्डों में वाम मोर्चा अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर सकी है, उन वार्डों में वो निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन कर सकती है। कांग्रेस ने 59 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 55 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो इतनी अधिक संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाना तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने से नाराज कई तृणमूल नेताओं ने भी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के पास अब उन नेताओं को मनाने की चुनौती है। मंगलवार को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 6 जनवरी निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन 25 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी छोड़कर आए पिंटू मुखर्जी के हाथों में मंत्री मलेक घटक ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ाया। मंत्री मलेक घटक ने दावा किया कि आसनसोल नगर निगम के 106 में से आधा वार्डों के बीजेपी प्रत्याशी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के तृणमूल में चले जाने से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। आगामी 22 जनवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल बीजेपी ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया था, उसने आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बजाय पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह घटना आसनसोल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड से पिंटू मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी पिंटू मुखर्जी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उल्टे उन्होंने पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सोमवार की रात राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलेक घटक के आवासीय कार्यालय में पिंटू मुखर्जी बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मंत्री मलेक घटक ने पिंटू मुखर्जी के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ाया। पिंटू मुखर्जी की तृणमूल में शामिल होने की खबर जब बीजेपी नेताओं को मिली तो उनके होश उड़ गए और वे आश्चर्यचकित रह गए। 25 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस ने मोहम्मद नसीम अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मंत्री मलेक घटक ने बीजेपी प्रत्याशी के चुंगल में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम में 106 वार्ड है और इनमें से आधा बीजेपी प्रत्याशी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन आसनसोल नगर निगम के चुनावों में बीजेपी चौथे नंबर पर आएगी या नहीं, इस पर भी संदेह है। 106 वार्ड है। अगला कुछ दिन के अंदर भाजपा का आधा जो कैंडिडेट है वो तृणमूल कांग्रेस में आ जाएगा। यानी लगता है कि अब भाजपा कलकत्ता में तो तीसरा नंबर में गया, यहाँ चौथा में रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी
सोचने का बात। बीजेपी के उम्मीदवारी छोड़कर तृणमूल में शामिल होने के सवाल पर पिंटू मुखर्जी ने कहा कि वे बिना किसी दबाव के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तृणमूल सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी बदलने का निर्णय लिया। एक हलो डेवलप আপনারা দেখছেন, দ্বিতীয় হলো যে 23 নম্বর ওয়ার্ড আমার বাড়ি। আগে রাস্তাও ছিল না, এখন দিদি আসার পর যা দেখলাম ডেভেলপ করেছে, ওই দেখে সিদ্ধান্ত প্রথমে নিলাম যে আমি দিদির থ্রুতে আমি টিএমসি জয়েনিং করব। আপনি কি ক্যান্ডিডেট ছিলেন? হ্যাঁ, 25 কোন দল থেকে? বিজেপি। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মলয় ঘটক জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মলয় ঘটক জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পাণ্ডবেশ্বরের 60 নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ফলে বিপাকে পড়া বহু মোটর গাড়ির গ্যারেজ মালিকদের কথা ভেবে এবার জাতীয় সড়কের ধারে তৈরি করা হতে চলেছে অটো হাব। ইসিএলের সিএসআর ফান্ড থেকে সোনপুর বাজারি এরিয়া ও পাণ্ডবেশ্বরের বিডিওর মধ্যে এই মৌ স্বাক্ষর হলো এদিন। উপস্থিত হয়েছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইসিএলের সিআর ফান্ড থেকে সোনপুর বাজারি এরিয়া ও পাণ্ডবেশ্বরের বিডিওর মধ্যে স্বাক্ষরিত হল মৌ চুক্তি। এই মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিডিও আধিকারিকরা ছাড়াও পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বরের উপর দিয়ে গেছে 60 নম্বর জাতীয় সড়ক, আর এই জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সড়ক সম্প্রসারণের ফলে বহু মোটর গাড়ির গ্যারেজ সহ গাড়ি সংক্রান্ত অনেক দোকানপাটকে সরতে হয়েছে এলাকা থেকে। প্রায় 300 জন দোকানদারদের জীবিকা নির্বাহ হতো এর থেকেই। সড়ক সম্প্রসারণের ফলে তাদের দোকানপাট অন্যত্র সরাতে হয়েছে, ফলে সাময়িকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওই সকল দোকানদারদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, খুব শীঘ্রই পাণ্ডবেশ্বরে তৈরি হবে অটো হাব, যেখানে গাড়ি সংক্রান্ত একটা সম্পূর্ণ বাজার থাকবে। এদিন তার কথা মতোই পাণ্ডবেশ্বরে প্রায় 91 লক্ষ টাকা ব্যয়ে অটো হাব তৈরির মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, এই দিনটা পাণ্ডবেশ্বরের জন্য একটা উজ্জ্বলতম দিন। এর জন্য ইসিএলকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার একটা ভালো দিন, উজ্জ্বলতম দিন। আজকে ইসিএল কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের বিডিও পাণ্ডবেশ্বর সভাপতি আমাদের একটা মৌ স্বাক্ষরিত হলো। আপনারা জানেন যে পাণ্ডবেশ্বর আমরা অটো হাব শুরু করেছি এবং সেই অটো হাবের জন্য ইসিএল সিএসআর স্কিম থেকে 91,08,000 টাকা আমাদেরকে মৌ চুক্তি করে বিডিও সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। তো আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ এবং আমরা পাণ্ডবেশ্বরের উন্নয়নের জন্য এই টাকা ব্যয় হবে। পাণ্ডবেশ্বর অটো হবে, যাতে যাদের অসুবিধা হয়েছে, যাদের দোকান ঘর ভেঙে গেছে, তাদের হাতে আমরা ঘর তুলে দিতে পারি। ওটা আমাদের খুব আশার কথা। কত মানুষ উপকৃত হবে? প্রায় 200 মানুষ ঘর পাবে এবং তাছাড়াও সেখানে দোকানদার, খাবার দোকানদার, মুদির দোকানদার, হোটেলওয়ালা, মানে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ পাণ্ডবেশ্বরের অর্থনীতি অটো হবে অনেক উপকৃত। অন্যদিকে সোনপুর বাজারি এরিয়ার পার্সোনাল ম্যানেজার আবির মুখার্জি বলেন, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ফলে যে সকল ব্যবসায়ীদের সমস্যা হচ্ছিল তাদের জন্য তৈরি হচ্ছে এই অটো হাব, যার সম্পূর্ণ 91 লক্ষ টাকা ইসিএলই দেবে। আমাদের একটি মৌ স্বাক্ষরিত হলো। সেই মৌ হচ্ছে যারা আমরা রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য যে সমস্ত ওখানে প্রচুর অটো গ্যারেজ, মোটর গ্যারেজ ছিল, তাদেরকে ওখানে উঠে যেতে হয়েছে। তো তাদের জন্য একটি অটো হাব তৈরি হবে। সেই অটো হাবের জন্য এবং তার সঙ্গে সংলগ্নিত ড্রেন নির্মাণ করার জন্য 91 লক্ষ টাকা আমাদের ইসিএল এর অনারেবল চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অ্যাপ্রুভ করেছেন। তার কিভাবে কার্যকারণ, কোন কার্যপ্রণালীতে হবে, এই নিয়ে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হলো ইসিএল সোনপুর বাজারি এরিয়া এবং বিডিও পাণ্ডবেশ্বরের মধ্যে, এবং সেখানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, পাণ্ডবেশ্বর। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। এখন আবার একটু বিরতি।
बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर।
पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट जीराडांगा सियारशोल रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। চয়েস দেখো মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। जामुड़िया में ईसीएल के नियोकेंदा 2 नंबर परित्यक्त खदान के पास जमींदोज हुए ईसीएल के सीनियर ओवरमैन अजय मुखर्जी का लगभग 5 दिन बाद भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। गत 30 दिसंबर की शाम अग्नि प्रभावित क्षेत्र में छाई भराई कार्य का जायजा लेने के दौरान अजय मुखर्जी जमीन के नीचे समा गए थे। घटनास्थल पर बेटी के साथ पहुंची अजय मुखर्जी की पत्नी चित्रा मुखर्जी ने रोते हुए कहा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति लौटा दो। 30 दिसंबर की शाम ईसीएल के केंदा एरिया की न्यू केंदा 2 नंबर परित्यक्त खदान के करीब जमींदोज हुए ईसीएल के सीनियर ओवरमैन अजय मुखर्जी की तलाश मंगलवार को भी जारी रही, लेकिन अभी भी अजय मुखर्जी का पता नहीं चल पाया। हालांकि श्रमिक संगठनों के दबाव के बाद ईसीएल ने मुआवजे के तौर पर जमींदोज हुए अजय मुखर्जी की बेटी सयाली मुखर्जी को सोमवार से ईसीएल में नियुक्ति दे दी है। इसके बावजूद अपने पति को एक झलक देख पाने के लिए अजय मुखर्जी की पत्नी चित्रा मुखर्जी और उनकी बेटी सयाली मुखर्जी तरसती रही। वो बेटी के साथ घटनास्थल पर ही बैठी रही। जैसे जैसे समय बीतता गया आंखों से आंसू के धार निकलते गए। पत्नी चित्रा मुखर्जी ने रोते बिखलते अवस्था में कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी तरह से मेरे पति को खोज कर वापस ला दो साहब। नौकरी नहीं चाहिए मुझे, मेरा पति लौटा दो साहब। আমার স্বামী চাই, যেমন ভাবে পাঠিয়েছি ঘর থেকে আমি ওইভাবে চাই না। আমার একমাত্র মেয়ে অনাথ হতে দেবো না আমি, আমার স্বামী চাই। ईसीएल की ओर से अजय मुखर्जी की बेटी को नौकरी समेत कोल इंडिया के नियमों के तहत मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए, अन्य खर्चों के लिए अलग से 1 लाख रुपए देने पर सहमति बनी। अजय की बेटी को सोमवार से ईसीएल में नियुक्ति दी गई है। घटनास्थल पर मौजूद अजय मुखर्जी के मामा ससुर मृत्युंजय गोस्वामी ने बचाव कार्य में ईसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ईसीएल में जमींदोज हुए अजय मुखर्जी को जमीन से बाहर निकालना ही नहीं चाहती है। এখন পর্যন্ত কোনো এখানে কাজে নিলামি কোনো কাজই হচ্ছে না, সেরকম ম্যানেজমেন্টের কোনো ইয়ে নেই, ইনসেন্টিভ নেই। হ্যাঁ, দেখছি এখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে, আমরা 1টার সময় এসে দেখছি গাড়ি দাঁড়িয়ে কন্টিনিউ। হ্যাঁ, গাড়ি কোনো কাজও হচ্ছে না, কিছুই না। হ্যাঁ, কোনো কিছু যে আমরা আসার পরে চাপ দেওয়ার পরে এই গাড়ি নামালো এতক্ষণে। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य दिवंगत प्रकाश चंद्र सराफ की स्मृति में शोक सभा आयोजित की गई। चेंबर के सदस्यों ने स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सराफ के निधन पर गहरा दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य दिवंगत प्रकाश चंद्र सराफ की स्मृति में शोक सभा आयोजित की गई। मंगलवार की शाम चेंबर के सभा कक्ष में शोक सभा आयोजित हुई, जहां चेंबर के सदस्यों ने जानी मानी उद्योगपति एवं समाज सेवी प्रकाश चंद्र सराफ के निधन पर गहरा दुख जताया और उनकी याद में मौन रखा। चेंबर के सदस्यों द्वारा स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सराफ की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। गौरतलब है कि गत 27 दिसंबर को श्याम एग्रो बायोटेक लिमिटेड के डायरेक्टर एवं उद्योगपति प्रकाश चंद्र सराफ का निधन हो गया था। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कोलकाता के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। शोक सभा के दौरान रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने प्रकाश चंद्र सराफ के निधन को अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि वे हमेशा चेंबर के हित में सोचते थे। उनके निधन से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने अपने अभिभावकों को खो दिया है और चेंबर को हमेशा उनकी कमी खलेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सराफ मृदुभाषी, बेहद शांत एवं सरल स्वभाव के थे और उनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी। कॉमर्स को अभूतपूर्व क्षति हुई है। वो चेंबर की हित के लिए बराबर सोचते रहते थे और चेंबर की हित की ही बात करते थे। हम लोगों ने एक अपना अभिभावक को जो काफी समय तक और हम लोगों अपना आशीर्वाद दे सकते थे, उनको खो दिया है। हम लोगों को उनकी कमी बहुत खल रही है। उनको एक बहुत ही मृदुल भाषी, शांत स्वभाव और सबसे बड़ा उनका जो खास बात थी, हंसमुख थे। कभी मैंने उनको पिछले 30 साल से उनको देखा है मैंने कि कभी भी उनके चेहरे पर मैंने गुस्सा नहीं देखा। हर समय हंसते रहते थे। मैंने चैम्बर के लिए भी इस साल ही मैंने 2-3 काम के लिए उनको फोन किया। एक फोन में सीधा बोलते थे, हाँ बेटा तेरा जितना इच्छा लिख ले, मेरा तेरा जो काम बोल दे। इस अवसर पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, सलाहकार राजेंद्र प्रसाद खैतान, कन्हैया सिंह, विजय कुमार खैतान, अशोक शराफ, मनोज केसरी समेत चेंबर के अन्य सदस्य उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पांडवेश्वर के खोटड्डी में स्थानीय लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में 3 युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए आरोपी पांडवेश्वर और हरिपुर के बताए जा रहे हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के खुट्टाडी ग्राम के पास बाजार में मोबाइल चोरी का प्रयास कर रहे 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह बाजार में काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे थे। भीड़ का फायदा उठाकर ये तीनों युवक मोबाइल चोरी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से तीनों युवक मोबाइल चोरी करने के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस बाजार में पहुंची तो तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि इनमें से 2 युवक पांडवेश्वर और 1 युवक हरिपुर का रहने वाला है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये लोग कब से मोबाइल चोरी की घटनाओं में संलिप्त है तथा उनके साथ और कितने लोग शामिल हैं। সন্দেহ হলো ওদেরকে, ওরা হাটে ঢুকলো, হাট করেনি কিছু না, ওরা 3 জনা মিলে 3 দিয়ে চলে গেল। ওদেরকে যখন আমরা বলি যে তোরা কি করতে এসেছিস, বলছে আমরা হাট করতে এসেছি। তো ওরা হাট করতে এসছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করার পর বলি ঠিক আছে তাহলে তোরা হাট কর। তো ওরা আধ ঘন্টা হয়ে গেল, ওদের কিন্তু কোনো হাট করেনি কিছু না, ওরা থলি নিয়ে এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তো আমাদের সন্দেহটা একটু বাড়লো তখন। তো তারপর ওরা 3 জনাতে 3 সাইডে হয়ে গেল। ওদেরকে বললাম যে তোরা দাঁড়া শোন, ওরা কিন্তু না দাঁড়িয়ে ওরা 3 জনা 3 দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তখন আমাদের সন্দেহ হলো, সেই সন্দেহের কারণবশতই ওদেরকে আমরা ধরলাম। ওদের কাছ থেকে কোনো মোবাইল বা কোনো কিছু পাওয়া গেছে না? আপাতত ওদের কাছ থেকে এখন কিছু পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমাদের সন্দেহ যে ওরা চুরির উদ্দেশ্যেই এসেছিল। লক করে
पांडवेश्वर से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। Raniganj Lions JDNC DAV Public School. Registration form for admission in class 11 Science, Commerce and Humanities for the academic session 2022-2023 will be available from 15th December 2021 onwards in the school office from 8 am to 1 pm. For any further query, contact school office on working days. Contact number 7501626622 0341244860 জামুরিয়ায় তৃণমূলের এসসি সেলের তরফে দলের প্রার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হলো এক সাংবাদিক সম্মেলনের। জামুরিয়া বিধায়কের কার্যালয়ে ছিল এই বৈঠকের আয়োজন। সম্মেলন থেকে তৃণমূলের প্রার্থীদের পুর নিগম নির্বাচনে জেতানোর আবেদন রাখা হয়। আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনের জন্য জামুরিয়ার সবকটি ওয়ার্ডের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে এদিন জামুরিয়ার বিধায়ক কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। তৃণমূলের এসসি সেলের তরফে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলন থেকে এদিন দলের সমস্ত প্রার্থীদের ভোটে জয়যুক্ত করার আবেদন জানানো হয়। পক্ষ থেকে আমাদের সুস্মিতা বাউরি আমাদের 7 নম্বর ওয়ার্ডে এবং আমাদের 9 নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী বৈশাখী বাউরি আছে। আমাদের এই আমাদের যে কি বলে তৃণমূল সরকার, এই সরকার আমাদের গরিব মানুষদের প্রতি যে নিষ্ঠাবান কাজ করছে এবং আমাদের গরিব মানুষকে যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে, তার জন্য আমরা মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এখানকার 44 বছর পর যে এমএলএ সাহেবকে পেয়েছি আমরা, সমস্ত মানুষের কাছে, বিশেষ করে আমাদের গরিব মানুষের কাছে যে কাজগুলো তুলে ধরছে, আমরা ওনাকে আমাদের এসসি সেলের পক্ষ থেকে জামুরিয়া আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের অভিষেক ব্যানার্জিকে, যে আমাদের এখানে যে সমস্ত মানুষদের প্রার্থী করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলন করেন এসসি সেলের নেতা দিনু বাউরি। তারকনাথ মন্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। বার, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও পুরোপুরি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিম। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকেই বিরোধিতা করে এদিন দুর্গাপুরে প্রায় শতাধিক জিম মালিকেরা বিক্ষোভ দেখালেন মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে। সারা রাজ্যের সাথে করোনা সংক্রমণ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। আর করোনাকে প্রতিহত করতে তাই বিধিনিষেধ আরোপ করেছে রাজ্য সরকার। আর সেই বিধিনিষেধেই জিম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাই এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হলো দুর্গাপুর মহকুমার প্রায় শতাধিক জিম মালিকেরা। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে তারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের অভিযোগ, রেস্তোরাঁ, শপিং মল, সিনেমা হল খোলা থাকলেও জিম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিম মালিকদের কথায় সব ধরনের মানুষেরা শারীরিক ও কসরতের জন্য জিমে আসেন। দুর্গাপুর মহকুমায় প্রায় 103টিরও বেশি জিম রয়েছে। বহু মানুষের সংসার চলে এর থেকে। জিম বন্ধ হয়ে গেলে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হবে তাদের। কেউ কেউ আবার ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে জিম খুলেছেন।
তাই জিম বন্ধ হয়ে গেলে সেই ফাইন্যান্সের টাকা মেটাতে চরম সমস্যায় পড়তে হবে তাদের অভিযোগ, রেস্তোরাঁ থেকে বার খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও কেন জিম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে সরকারি তরফে? এদিন দাবিগুলির প্রেক্ষিতে এসডিএম এর কাছে লিখিত আবেদন জানান তারা। যদি কোনো সুফল না মেলে তাহলে সরকারি নির্দেশ ছাড়াই তারা জিম খুলতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বিক্ষোভটা আমাদের একটাই কারণ যে সবকটা ব্যবসায়ী ওপেন আছে, কিছু না কিছু হেডস নিয়ে 50% 20% হেডস নিয়ে ওপেন আছে, বাট কিছু অসুবিধা হলে জিমটাকে আগে কেন শাটডাউন করে দেওয়া হচ্ছে এর পেছনে আমরা কোনো লজিক পাচ্ছি না। বিকজ প্রত্যেকটা মানুষ এই জিমে আসেন নিজের ফিটনেসটাকে বজায় রাখার জন্য। অনেক পেশেন্ট আসেন যাদের হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, ডাক্তারে তাকে প্রেসক্রাইব করেছে যে জিমে যান, কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা সরকার আগে জিমটাকে অফ করে দিচ্ছে। জানি না কেন। আমাদের এত বড় একটা ব্যাংক লোন আছে, এই ব্যাংক লোনের টাকা, আফটার দ্যাট আমাদের বিল্ডিং যে রেন্টে আছে সেই টাকাটা আমাদের কে দেবে? পুরো শাটডাউন যদি ব্যবসাটা হয়ে যায়, তার জন্য যাতে কিছুটা সময় আমরা পাই, সকালে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা, বিকেলে 3-4 ঘন্টা, এই সময়টা যাতে আমরা পাই, সেটার জন্য আমরা এখানে আজকে আন্দোলনটা করছি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। খবর শেষ করব, তবে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আগামী 22 জানুয়ারি আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনের জন্য তৃণমূল ছাড়াও অন্য কোনো দল 106টি ওয়ার্ডে নিজেদের প্রার্থী দিতে পারেনি। 106টির মধ্যে বিজেপির 102, বাম সংযুক্ত মোর্চা 95 ও কংগ্রেস 54টি ওয়ার্ডে নিজেদের প্রার্থী দিতে পেরেছে। পাশাপাশি 89 জন নির্দল প্রার্থীরা এখনো পর্যন্ত তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। শেষ তারিখ আগামী 6 জানুয়ারি। আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমার শেষ দিনে পার্টি বদল করলেন 25 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী। দল বদল করে তিনি যোগ দিলেন তৃণমূলে। ঘটনায় বিজেপির শিবিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। সিএসআর ফান্ড থেকে সোনপুর বাজারি এরিয়া এবং পাণ্ডবেশ্বরের ভিডিওর মধ্যে পাণ্ডবেশ্বরের 60 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অটো হাব তৈরি নিয়ে হলো মৌ স্বাক্ষর। উপস্থিত হয়েছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জামুরিয়া ইসিএল এর নিউ কেদা 2 নম্বর পরিত্যক্ত খাদানের পাশে ধসে তলিয়ে যাওয়া ইসিএল এর সিনিয়র ওভারম্যান অজয় মুখার্জির হদিশ মিলল না 5 দিন পেরিয়ে গেলেও এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে চাকরি নয় তার স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক দাবি জানালেন অজয় মুখার্জির স্ত্রী চিত্রা মুখার্জি। রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র সারাপের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল চেম্বারের সভাকক্ষে। প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র সারাপের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি চেম্বারের প্রতিনিধিরা এদিন তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন।
পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডি এলাকায় মোবাইল চুরির অভিযোগে 3 জনকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হলো। ধৃতরা পাণ্ডবেশ্বর ও হরিপুরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জামুরিয়ায় তৃণমূলের এসসি সেলের তরফে দলের প্রার্থীদের নিয়ে করা হলো সাংবাদিক সম্মেলন। সম্মেলন থেকে তৃণমূলের প্রার্থীদের পুরো নিগম নির্বাচনে জেতানোর রাখা হলো আবেদন। বার রেস্টুরেন্ট খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিম। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শতাধিক জিম মালিকদের। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।